Ola ami tamanyini ala subhanahu wa ta'ala fe akan kishi shetane toroma shetana min kala farala keru fe kabo ala ka hinena amma deli ala in fe aka yoroma jaya an alislamay ma bela jelina kan sinzini jabaru masaye kan ga fotaw damne kan sinzini sabali masa toye kan ga fotaw damne akani sababa be akelekele bela jelina ka kisini nama chama nyini ala imbolo ako jiri dalu la so heramaka ale mi kanu amela jelen sigi ani wulada noro mayna ka deli ala fe aka ka kisi aka hine anaka baraka shuru amela jelen ka terrain konana namorai ami kuma damne ni folie kanyeshi kirache tabama bi akuma damne ni folie kanyeshi silame di drapeau fele bama akuma damne ni folie kanyeshi do nyemama do jabi karamo ba ele Cheikh Oumar Seydou Coulibaly El Farouk ayatullah fi dini alakam pamuru foshili bele mi naliye Allah subhanahu wa ta'ala ka dine bona ko bele jele dangene maya Faroukou nali silamaya aya black kene ka ke kligantli ami Faroukou fo ka wali mando dan foti fulmina foya fo bako jikoroni herema kono nere koro amma do soni bilibili abnana noro chari tere kono na bilibili folen ko fe sami tige ka to ngumiye aka bulu kansigiwu Mohamed Cheikh Oumar Seydou Coulibaly ami ana dogo fo ko wali mando anga malimatu kani Cheikh Oumar Seydou Coulibaly ana dogo amu fo ko wali mando kadeli ala fe yarabi belebele ndesela yoro ala kutime oron bela jilina namorai mama se ya rese teren sanuma inkono ya ami bela jile fo ka bela jile wali mando kabini anga imamuna dine nyama fe vebe ya fama fe vebe ya kabini presidency la fo ka tase service da kele bela jile ma ama bi kene inkono ya amu bela jele fo ka bela jele wali mando bamana ka kote fole ngoroto o e dala mai wurarena amistad Mamadou Konaté kono ya tum gorobu ko feya ni bela jele ma do bougela sigi sababu ye miye mado bela jele bi o don aba sura ami anko do nyona wati mina anye arane fudi nyoma ya kafoni ala ye wuladen yira ana ami sigiya muna kana mawludu baraw to bela jele kunche muna belebele no ye Cheikh Oumar Seydou Coulibaly anana abolo ja ala ye anglengele bela jele ye tare ala na hine ana ka ayro flena ka hine fleni nye amma dele ala fe mawludu horomo ala ka ke ambela jele sanani na amido anga programu konana révolution ikmal din a bureau national amu foku wali mando adama damele anaka mau amu foku wali mando anga presidentiu ba Aminata Diallo ami anaka bureau mau bela jerefo madame Coulibaly Bintou Sidibé numéro 1 anaka bureau mau amu foku wali mando o kofe anga duna mau amu foku wali mando Mali kono ani Mali koka mao maya semo a konokoro kabo ika jamanana kabo ika togodala kabo ika kartela ka terembelebele imagwe wuladena ami bela jelenfo najara Allah subhanahu wa ta'ala amina baro nundo ni diskuru ye sani belebele kele chega kene soro amina na uta kelenkele o ma ko sigidaw ni nyonche révolution ikmandini comité munu bey u bela jele foli kan labe sandani na ame wili minka o Ousmane Konté kabo garantigi bugo ko fe mi labe mi ale bolo garantigi bugo ko bela jele togola ni setigi ala fama ka je ale bna o lase al soli ala rasuli Ousmane Konté garantigi bugo ko togola ni setigi ala fama ka je
Ami bela jirin la dunia kana kiliboli. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Innal hamdalillah wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Amin. Wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ni yaw dingue na ban make Ousmane Konté ga bo garatibu hikmat dina. Garatibu hikmat din dola. Ame kuma damne na karamo fodi ni ga wale nyuma do. Adedi ala fesh jan kana na ban mala godi anama. Ala ga mabala mi ma jarafa. Ala di ma ka sawe. Amin. Ko fa me fodi dina baka na me baka darate ma. Chani muso dam sen ma koroba. Kanga dina nyamo kerengara ni fodi. Kan fana ba o kerengara ni fodi. Ani na baka darate. Ko fa na jara ala ulaina me maududu ko kum kanaka. Noe kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam la bangi lisangume ala ni ataira na ala ga sawa ataira ni na obera jelema ala ga ira na ni wasa mi ga bonini ala ga ira na ni se mi ga bonini o ko fa amaga karamo fo kanda jumna ba fo kanda ba fo noe la hashek marsiru klubali karamo mi a jenu taga botie de ana ni ga bla kanda siratiga jelenga karamoga mi kara misali anyumaye kila Muhammad ka tasira boro bela jelma karamoga mi kara sira dala kola ni tato mi segito bi mi ola ama fo ni ga wari nyuma do na yamne ni karamoga ba ni ga kuma nona ko kira sira kana jiya kono ga ke tisini nama dafa bera jele ola ama ka jiya sira nyuma igi toto ola dai buyanna ana nyene malla o ko fe kuna jawil madari bembolo kanya shi bera jele ma kere na la ni nyama na jeni ani jeni fu ugana nga ndege di nyama ma ni jak masan mai gono ne jamia tilik maltini ora ame boni yore na ni aketu da fale ni filimu ni yara kuma na yanga terseni ana nga kanani yare aketu bo kasal ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ami amal ma ke fuka wali mando garantigi buko bela jirin togola folula belebele alisisa ante nyine amma di faruku ma moyeni sabali faruku amma fuka wali mando belebele mi sabali la ala kama faruku mi ya yere bedi ala ma ni ala ya bemine ka ko kelan karaba aye jonkun di ke to do minuna amma fuka wali mando dan foyti volumina ali ka kono fo timale ko fe ami wele da Fatmata Jarama sogolon ko bela jirin togola mi labɛ mi ale bolo ale bina o lase soli ala rasuli. Waalaikum salam wa rahmatullah.
Amen. Me amalma musufu ka walinyumando. Yang foiti fulini walinyumando mina. Akakorofo ati temenika. Amadile ala fe ala ka famnyal ko mandi uka sigida ma krengire bela jirema. Alisisa antinyine ame bela jirena dunia. Stade Mamadou Konaté konna odu Mauludu Clotiri Tadribatu kene ami oka kene mi Amado Sandanina ani menego bela jire nyami be nyona ya Amadil ala fe yarabi ala ka horomo yakwaya ambela jire Sandanina ami wele bla Orokia dumjama dumazana ko bela jire tola memi la beme ali bulu ali kana olase dumazana ko bela jire tola soli ala rasuli a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallim amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullah. Neo Jimsona Balmamse, Kurokia Dumia Kabo, Dumazana Igmali Dini Komitela, Dumazana Igmali Dini Komite Mabela Jelentola, Ami Bunyama Sigi, Folini Walin Manon Kerangre, Kanyachanga Swabun Mama, Angela Kopela Farugo, Amanga Nabauko, Jenny Muso Jimseni Makoraba, Amanga Jinanyamo Kerangre Folie, Ama Fanambo Kerangani Folie, Obofe Ami Mauludu Sila, Noria Kutigi Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, Alela Bangini Sankumeni Soja Sigi, Ama Nina La Fe Ansigira Hela Ya Abi Alagan Willi Hela, Samania Mini Bunyam Bin Kene Valela Ya Abi Alagan Tigefla Faola. Obofe Ama Fuela Madakani Bambola Kada Anyona Obera Jele, Alhamdulillah ya Tagalaje, Awa Jamanin Kone, Ambela Jele Mejade Kata Slame Arefe, Amfo Islame, Ambo Islame, Wa Anyoro Islame, Makmadala Niwa Kive Awa Islame Tagalaje, Andoga Islame Dogori, Atan Yiwalela, Atan Kewalela, Ankaramo Minga Abo Alebe Jessica Jija, Ankutigi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ale Agoro Kajine Dominemi Kono, Karamoga Jessica Jija Kajine Bla Omle Kelemono. Foymage Ankaramoga Hakilnai Anaka Mirina, for Jogi Mara Sigi Amne Kono, Horonya Ani Jamega Sigi Amne Kono, Amusega Ankaramoga Weda Kain Famna Inapa Arakan Tugamina, Amadine in the Murubaeka Be Ankelendama, Amule Kama Nyona Opera Jele Kada Ninja Lusanma Baima, Augusta Ama for Anyonawe, Coach Jamia di Ikiman Jindabra Kama, Ame Drogan Tramopeka Siga Droninafe, Sidani Kenan Labangon Mami Alapula Alakoti Anama, Alaga Mugabola Mima Jorafa, Ama Jere Police Magin Islamea Alaga Tanye, Alaga Irwa, Alaga Sierra Alaga Jedon Tau Seromna, Alaga Temerola Alaga Jedon Tau de Seromna, Alatoboka Soli Ala Mustafa. Wasolim Amni Amalma Musufu ka walimando yang fuiti fulmina aka ni plastral kansanma dona kadil alafe abaraka wirida kaminda aka sigidala mogoy alaka famnyal kudmandi umma antinyire sheko ami afu mado ni wati basoro abuka ka labenu sabati soni clip na mene terrain kono sandani na anga media mawye amu foku walimando la chaîne au service de l'islam parogui islamia dine amando bela dile lani sojani jabrani mi dayali kadu umma ukuka jadmo soro kudu usigiro la amu foku walimando Bokari Danyo anaka jama amufo radio horanya kana plebole bi kono don dominani murmuru fiye churu radio so kele mi be 24/24
foyi fɔ a la ni Ala subahana wa taala ka diinɛ in tɛ. Mamadu Kulibali a n'a tɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka deli Ala fɛ Ala ka barika don ni kunnafoni sira ninnu na. TV Hɔrɔnya tɔgɔ la olu ka dakun ye fila foli an bɛ wele bila Salimata Kulibali ma min labɛn bɛ ale bolo folikan na TV Hɔrɔnya cakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni setigi Alafama ka diɲɛ ye ale bɛna o lase ko Salimata Kulibali ka bisimila sɔli ala rasuli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. أودم سوني أول ممسوي Salimata Kulibali ka bɔ Dumazana Ikimal Dini Comité la. An bɛ fɔlɔ ka waliɲuman foli ni tan kɛ ka ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma n'o ye fariku ye Ala ka kabako a ka diinɛ na. O kɔfɛ an bɛ laban ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba. An b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛn ni foli ye ka an fa ni an baw kɛrɛnkɛrɛn ni foli ye ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka taa TV Hɔrɔnya filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka fara Radio Hɔrɔnya lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ nin cakɛda bondaso baarakɛla maaw bɛɛ lajɛlen fo u ka yɛrɛ ci kɛcogo ɲuman na. N'a diyara Ala ye an bɛ mawuludu sigi kan n'o ye an kuntigi Mahamadu sallallahu alaihi wa sallam o ka bange ni san kunbɛn nisɔndiyaw ye. O hukumu kɔnɔna na an y'a profité nin kɛnɛ kɔnɔ ka se ka dakun ɲɛ damadɔ fɔ TV Hɔrɔnya baara cogoyaw kan. An lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn k'a fɔ ko TV Hɔrɔnya de ye teleso ye teleso min sigira diɲɛ kɔnɔ silamɛyaw kunnafonidiliw kama ka silamɛdenw kunnafoni k'u bilasira ani k'u bila silamɛya baara kɛcogo ɲuman na. Su ni tile o wulikajɔ ni o cɛsiri bɛ an na an ɲɛsin bɛ o de ma wa an y'o ko in miiriya ɲuman sɔrɔ an yɛrɛ ka sekoba de la n'o ye fariku ye. N'i y'a ta k'a lajɛ kunnafoni jɔyɔrɔ bi diɲɛlatigɛ la jɔyɔrɔ belebeleba de don. Ni maa min ko k'i bɛ tiɲɛni kɛ ni a ye an bɛ se k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen bi o kɔlɔlɔ de kɔnɔ. Tele ye tiɲɛni bɛna se a diɲɛ kɔnɔ bi ka se arajo siraw ma wagati ti an na bɔ k'an bɛ kuma o bɛɛ lajɛlen kan. O cogoya kelen na ni maa min ko yɛrɛ fana k'i bɛ ɲani kɛ ni a ye siga ti a la a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o fana ɲali la. I b'a fɔ ni maa min ye TV Hɔrɔnya bilama ta k'a da ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ alihamudulila a ye jɔyɔrɔ min fa silamɛya ye o tɛ kɔnɔdimi ye dɛ ɲadimi de don o min ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bi a la. A ye maa caman kɛ ka silamɛya faamu ka maa caman don silamɛya diinɛ na segin ka maa caman sabati silamɛya baara kɛcogo ɲuman na. Fariku ye o wulikajɔ min o cɛsiri min kɛ nka kunnafoniya y'u sɔrɔ ni sira jumɛn ye a kɛra ni tele ka sira de ye a kɛra ni arajo ka sira de ye. Kumaw na maa dɔw tɛ Mali kɔnɔ yan nɔ yɛrɛ o tɛ fariku dɔn nka ni tele ninnu ka sira ye u ye fariku dɔn k'a ka laɲiniw dɔn k'a ka hakilinaw dɔn ni ka sabati a ka miiriya ɲuman baara kɛcogo ɲuman na n'o ye silamɛya diinɛ ye. An bɛ don min na i ko bi o cɛba camanw bɛ yen nɔ o musoba camanw bɛ yen minnu yɛrɛ ko bɛ fara fariku kan a ka ni hakilina in baara kɛcogo ɲuman na n'o ye silamɛya diinɛ ye. O la an ye wele da an yɛrɛ bɔɲɔgɔnw ye maa maa ko la ilaha illallah Muhammad Rasulullah i k'a dɔn k'a fɔ ko silamɛya jigi tɛ maa wɛrɛ ye dɛ anw de don anw minnu ko k'an ye silamɛ ye ni dɛmɛ kan ka don silamɛya ma wali kelen ni dɛmɛ kan ka don silamɛya diinɛ ma a ka kan anw de ka ko ko ni juru minɛbaa ye ani o lafasaba n'an ka wulikajɔ ni an ka cɛsiri tɛ o ko tɛ sabati abada. I b'a fɔ an y'o yɛrɛ ta an karamɔgɔba kumanɔw na k'a fɔ ko taabolo bɛɛ lajɛlen jigi ye a denw de badenw n'o ko in sabatira danti a bonya la danti a lahɔrɔma na. O la wagati cogoya kama ani kuma kuntala surunya kama an bɛ bɔ kuma na nin yɔrɔ la k'a deli Ala fɛ mawuludu caman bi Ala bolo yarabi Ala k'o di an ma. An ka teleso ka fara arajoso kan yarabi Ala ka barika don a la. Sekoba yɛrɛ an b'a fɔ ko danti a bonya la ko Ala ye kɛtaw ye o dama wasara sini kɛnɛya ni laban ko ɲuman bi Ala bolo yarabi Ala k'o di an ma. An b'a fɔ k'Ala ka kɛnɛ sigi yɛrɛ la k'a wuli yɛrɛ la. Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ayiwa n kɔrɔ Daramani a y'an sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ an na foli tɛnku a la min bi a yɛrɛ fɛ folikanw na a n'o lase jama bɛɛ lajɛlen ma.
Brother Ramani, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awasa kado kafo choroba toma Namu ambi tangani na lafe akado ani shitane da inunche ya Rabbi atula tuguni anyina lafe ayoroma jara somadulu kayumu na tugumina ya Rabbi ala ka yoro jaya anjira ulati amen. bitemena ko fe kabuye ama sisi ne somadu ire tokoyi ale ni ko bela jere ndamine na ba bela ban Wallahi ko fe ame kishini nema chama nyini ala fe ako ke dalu la shonkaira maka sallallahu alaihi wasallam no timana ka buyi oli ami kanuni sangana ka wati bela jere tendo amba di chiba nyuma inora blama wuli bantu ami foli di kira chenta bagama faruku koni ami foli di islamé de nyama ayatullah fi dini no ye ela Cheikh Umar Seydou Kulubali ala ka kabako akadine kono tiga fuitala Seydina Umarul Faruku tendo tolma toma shego fulon ko fe ka tanu ka wala nyuma don anyina la fe shine kenane le bango nyuma be ala bolo ya Rabbi ala ko di anama tolma toma no timana ka boyi ami foli di naba bela jelema uni ful kaka mama si resi an chefram joga demsen fram makro baka amu fu ali bela jelen fu una kaka era nyambala to fuiti terena ku afa meteku o kuma fe jamasi me ka cheba mi makuna san ko shego yi wuli bantu amado abilla bena ni sanga ina soni abina ansoro kena kona ya tendo torwato ma sigi sababu ye mi mbado yo fo ka kon andoni nye kena kono wallahi najara ala ye ambi bara kuche bara kena ka mama nga kote ko ko da minen mangele wallahi Allah ba o de gule mambai wuli bantu mama nga kote ko de wolo ere mangule dina moni ko de ka gule tendo torwato ma fitiri jogo sabaye wuli bantu kunafu ya ke flaye isillawa abada lansara ye jogo nani ne ma ya ke sabaye ne nyana ima sili de ima fuike o kuma la fe nyu fo ma tan ga sigi tendo no so wuli la ma mi nyana no ma jo i nyana wallahi ima fuyi ma fui na jara la bi mo lu ka ba ko kene kan wula den na wuli bantu kami munu me fe o fe ko adisi le wula na abado masa ayo bela jere ta ka boy ka ba ni faruku horoma yekoni aha ne fi amman tege jam tendo kuma la fa amade la fe a horoma wo ala kana tege langolongo ala ya Rabbi torba to ma wati tuga kama sa ikomi sere ere fe ma ke turu ma ka magore wallahi sane sere ere tenguni changa kuma sosuro ma ku sele folo don ne bi programme na ibolo ka wele bla olumadi kunafu sanani na ami wele bla aruna jaloma jalo la ka haruna atete bugu miliviti ko bela jere togola milwiti logement haruna jalo min labɛnbɛ ale bolo ale kana o lase namo ni setigi ala fama ka jɛ ye sadi mamadu kunate kɔnɔ yan kɔni wallahi uvi an b'a kɔnɔ hɔrɔnya fm 94.4 murumuru fiɲɛ suru a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen bɛ fo an b'u fo ko waleɲuman dɔn an bɛ direct la ni waati na bisimila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين استعينوا في ذكر قيلا ربي اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله Now, Paul Magana Udengele, Aruna Jalo, Kabo, Atsebugu, Miliwiti, Ikmalu Dini, Komitela. Atsebugu, Miliwiti, Komite, Mapera, Jelentola, Ami Folo, Karaboka, Kerengani Folie, Anga Sababu Mamba, Onkana Bana, Blasarabaka, Katani Strasama Banka, Sidna Sheikh Marcelu Kulubali, Amafoka, Walimondo. Ukofa ami punya masaki fuli kerengere kanya shanga kena mabauma anga tine nyamo wajulikela wananga imamu bau amu befo ku wali nyamado ta fuiti fuli mina ka dugo ke ala ka sigi sarampe alitinela ukofa amado akado ami ulada bala ulada mi noro ana barika danti abonyana ame kira ka bangili kene ka kishin na mabama
o bonyaw no horomaw an karamɔgɔba ye caman fɔ an ye o la a ka laseliw la o de kama an yɛrɛw farala ɲɔgɔn kan stade Mamadu Konate la yan mun ko sɔn kana mawuludu 2018 ɲɛnamaya ka Ala fo ka barika da ni Ahamada ka nali ye sallallahu alaihi wasallama mais kuma donsow ko n'i y'a min ɲɔgɔnna gɔngɔn duuru tɛ o b'a sɔrɔ i tɔrɔ fila de bɛ dugu ma anw ka mawuludu bonya dɔn ka valeur n'a samadiya dɔn ka mawulududen bonya dɔn a nana ni fɛn min ye k'o minɛ ka baara kɛ n'a ye a sababu ɲuman bɔra Faruku ka cɛsiri la a ka wulikajɔ de la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn da foyi ti foli min na ale sababu de la bi anw jɛra Alakota don fêteli kɔ ale sababu de la bi anw jɛra 31 décembre kɔ ale de nana anw laɲinɛ Saint-Valentin kɔ ka Ala ka diinɛ bonya jira an na ka silamɛ diinɛ donbaw bonya dangɛnɛmaya anw ye sira bɛɛ lajɛlen kan an bɛ karamɔgɔ fɔ ka waleɲuman dɔn da foyi ti foli min na ni cɛsiri ni jija tɛ fila ye Faruku a ye kelen kɛ Ala ka diinɛ dɛmɛli la maa min na karamɔgɔw y'u nɛn giiri ka bɔ Ala ka tiɲɛ fɔli ma maa min na karamɔgɔw ye Ala ka diinɛ kɛ lemuruba ye k'a bɛn o kelen da ma o tile cogo in na Faruku wulila n'a ni la ka nafolo ye ka Ala ka tiɲɛ wulibali lase ko hali n'ale bi sa ko Ala ka tiɲɛ ye min ye k'a b'a fɔ dan tɛ karamɔgɔ bonyana an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn kumana ka kuma dɔn ko jama ye dugawu kɛ den min ye maa kelen ka danga ti fɛn ɲɛ o ye seko fɛn o fɛn tɛmɛna waliju mun ka seko fɛn fɛn tɛmɛna a bɛɛ ye dugawu kɛ ni diinɛ ye ko Ala ka cɛ daba ɲuman d'an ma Ala sɔnna o ma o karamɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka dugawu jaabi k'o de bɛ anw karamɔgɔ ma ale Cheikh Umar Seydou Kulubali Baarul Nada Nurul Huda hɔrɔnya ni danbe cherchons kɛbaga la fierté de la jeunesse musulmane son excellence est la Cheikh Umar Seydou Kulubali Ayatollah Fidel wagati yɛrɛ nacogo kama an bɛ kuntala surunyali kɛ n'o tɛ n'an ko an bɛ janfa nin kɛ a bɛ kɛ baara ye ka kunnajɛlaw wele da ka taa bonyanko bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma anw ka sigida n'o ye Asebugu 1008 ye Celu ani Sherifu an ka na tiɲɛ yelen dɔnnen sabatilen kɔfɛ an bɛɛ ka na ka layidu ta k'an se ka diinɛ dɛmɛli la ka d'a kan taabolo bɛɛ jigin a denw de ye o faamu de sɔrɔlen fɛ révolution hikmati islamiya an farala ɲɔgɔn kan k'an bɔdenw wele mun ko sa an ka na k'an se ka diinɛ dɛmɛli la pour laharaw ka kɛ kumadan bɛɛ bolo malikula Ala ɲɛfɛ o tuma ne bɛ kuntala surunyali kɛ ka dugawu ɲɛsin karamɔgɔba ma sija ani kana labanko ɲuman Ala k'o di an karamɔgɔ ma an ka laɲini ye min ye diinɛ dɛmɛli la yarabi Ala ma sabatina yarabi an y'a deli Alahu fɛ mawuludu donna hɛrɛ la Ala ka kuncɛ hɛrɛ la an bɛɛ ɲuman nana kɛnɛ kan Ala k'an bɛɛ ɲuman segin so Ala k'o k'a ka Ala kama kira laban hɔrɔma kama sɔli ala Mustafa wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ an balimakɛ fo ka waleɲuman dɔn n'o ye Haruna Jalo ye Jalolakaw ka Haruna a ni foli ka kan ATT Bugu 1008kaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko kɔrɔfɔ ɲana tiɲɛ don cɛkɔrɔba tɔma namu ayiwa ka dɔn k'a fɔ halisa hakili jigin bolo ma kadi Mamadu Konate kɔnɔla don tiɲɛ don Mawuludu kabako kɛnɛ an b'o kan kadiriba du kɛnɛ kɔni ne ye hami dilan kɛnɛ ye wulibali don siga foyi ti a la Mawuludu kabako kɛnɛ y'a ta dama kabako kɛnɛ ye wallahi an bɛna na dugawu minɛ cɛ min kɔ bi tuguni dangele kɔni n'o ye mumininw ka ɲɛmaa ye do jaabi karamɔgɔba ala siga t'a la fiyewu n'ale y'a fɔ Ala ye Ala bɛ sɔn wallahi sabu ka d'a kan ale ma tanaw tiɲɛ ka kɔn bi ɲɛ abada karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen cɛ la diɲɛ kɔnɔ ale de tɛgɛ fila kɔrɔtalen don a disi gosilen don fan bɛɛ olu dɔ ye cɛ ye o b'i kasi a ka bulonda la n'o taara bulonda wɛrɛ la o b'i manko mais Faruku ye min fɔ a fa ka du da la wallahi a y'olu fɔ diɲɛ gije bɛɛ lajɛlen na wulibali don n'a tɛgɛ fila kɔrɔtalen ye a tila ka wele da kun diɲɛ kɔnɔ wulibali don ko ne maa min ye ale ye a denmuso nɔfɛ i ka da la ko n'i y'a sutura ko Ala ka n'i sutura wallahi k'a kɛ sa a ma dan o ma ko ni maa min ye ale ye Ala ko t'a la diɲɛ kɔnɔ ko n'i y'a sutura ko Ala ka n'i sutura Faruku jabajɛlen don ale de tilala k'a fɔ a nɔfɛ tugubaga bɛɛ ye ko ne maa min nkalon nana kan tanu ma yafi ma diɲɛ fara lahara kan o y'a dan ye i ye min ye n'a dama o de fɔ i ka dan o ma Allahu akbar o yɛrɛ sen tɛ ka ban fɔlɔ o jango ka nkalon tigɛ Allahu akbar cɛkɔrɔba tuma ni ɲɔgɔnna karamɔgɔ yelen kɔfɛ anw fɛ bi an bɛ taa fan wɛrɛ jumɛn ɲini tuguni an tɛ taa yɔrɔ si tugu kunnafo ne maa ye taa fan dɔ su tɛ ko i la o abada o ma seko ɲuman sɔrɔ la dɛ wallahi cɛkɔrɔba tuma programme na jɔn de dan bɛ nin kan Abdurahmane Traoré Bunafu namu sandali na an bɛ wele bila Hama Traoré ma bozolakaw ka Hama don wa min labɛn bɛ ale bolo dɔgɔnɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Bunafu ale ka n'o lase bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أما ترى وسلا إكمالكم تبو وسلا إكمالكم تبو سجين أنتي أبادي جام سواد مونينا على سيكمار سيكول على فروقو دون نجلا سلا وجلا ningi dari ambo ya mangi yoga sa fogi ni tiambo be ira fogi ni tiambo dina ko ni mangi yoga sa ni tiambo akela ni yoga sa to ya rabbi allah ani ko ga akela na bi amin na fa bayi ya na to ya mauli ya ga no ngudar muhammad rasul sallallahu alaihi wasallam na ga na lo bi ne ni na ya ga no ano ya ani tara ho yo wa ga ya rabbi allah ani ko ga na ta na fa na jo ga ni wujiri ga sa to ga jala mani na be ga fogi donga jalama ni ina be gondi na fo paya ngara mun bana ne radi janka na donga jalama bo silame ra donga jalama ko ko kelo kire sana ina be silame ko ko la kelo ko kelo no ina be silame ko kire adna kele fo ira silame dina kele ba adna kele fo ira limane kele ba dere ni la sawag mo ko campagne jere sani ani to raka de be kele ni pale sana lamma ngale to maga ni lanye ikuma deni bonne jimle bo silame mo ko mangale to mangani lakani silame dina na nilabare nana yebne ya fote mina bene bo silame na tebina ni silame go nana ni fo wajibu bo silame dina bangira umba wala ke kamba nana yiguma diga na mangala diga be kuma diri mona jimli bo silame mo ko kere la ni to ko mana go ni lamma ngale to mangani lakani silame dina na nilabare aga la kara aga una ina taro diga mana imana dina wana baro na ina kuna na faru ni tiambo kule ajela mana ya donge ajela mana ya na sawagu iyo man kan mena mana mona ni man kan mena mana mona na nan ni yaram ni ba ga ba dia ba nan ni yaram nena lagin la tiam bar kan yo na nan la jala abe bar ga sa gun ne ga na gun a aya ne ba ne sa ga na kan ani nar muhammad rasul sallallahu alaihi wasallam a faru go rama sa ga na kan sallallahu alaihi wasallam ami hama trawre fo ka wali mando dogono bela jere dogala koni sigata la view na vudi ngadi goyi sigata la view onga wati corona selwati seleno no tandara me fa doni tomato malawo o wati bona pe buna fo sigata la view ni alaka je siga fo tala jama bela jere silulu ka chepele bele ma kono no ya alaka waraba islamia dine jigiya taba ele Sheikh Umar Siru Global Koni waraba ni wasina ubanga yele pon sanfɛ Allah akbar amado achane militi tan soket katil ko jugu shego aba asro teren kono ya sisa wallahi sabu yani pon sanfɛ la o chate foshi amanya la falaka mi manke ka an yɛrɛ o ɲuma sɔrɔ ya rabbi o ma bɛ k'i ka hamuna bɛnɛ shego mana na bi a tige bashiri fiyo min ni annabi na dɛsɛ wallahi wala yani shego doni cek teren kono sa an bɛ wele bila balimamuso ma n'o ye asmaw mayiga ye ka bɔ bakɔni komite la awa min labɛn bɛ ale bolo nansarakan na ale kana wala senya la ka jɛ bi kɔnɔntɔn tobi naani murumuru fiɲɛ suru kana tile bɔli an bɛ direct la ni waati na stade Mamadou Konaté kɔnɔna don Mawlo 2018 an bɛ a baara kuncɛ baaraw la bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je cherche protection auprès du Tout-Puissant contre Satan le maudit. Je prie sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sur sa famille et tous ses fidèles compagnons. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers parents, Excellence El Hadji Cheikh Oumar Seydou Coulibaly El Farouk, au nom du comité d'Igima Loudi
Merci beaucoup. Ami Amalmam Soufou Kawalimando. Merci infiniment pour ce beau discours. Pangango Benadiri Togola, Profonyana, à tête Ménikanfiou, Torobatoma, Nambu, Niwati na, Sigafouetala, Chego, Tendo, Sonisha Bido Terankono, Lorob Namene, Sigatala Sambasoro, Asiraba Bemba Nakawa, Wallahi, Johnny Damden Khan, Ikawele Bilaoma, Unafu Sananina, Madudala Gulabe, Ashego Kumbe, Ami Wele Jibril Jalama, Jibril Jala, Kana Jigrako Benadiri Togola, Kanajigla Jibril, Mila Beme Alebolo, Ali Kana Olase, Jibril Kana, Sali Kili Boliche Kene Kono, Madudala Yaka Label Sabati, Sabu, Sheko, Anansora, Sisanda Lakaje, Wallahi, bi kononton tumina ni murumuru fiye shuru ko bela jirin kiga hamu ŋaniya sirili daminɛ do jaabi karamɔgɔba sɔɔni dama a bɛna kɛnɛ sɔrɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Amen. بسم الله الرحمن الرحيم Amen. الحمد لله رب العالمين Amen. اللهم صل على سيدنا محمد Amen. وعلى آل سيدنا محمد وسلم Wasallim. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Leo kwa makena utinge noi Jibril Jalaye kabokana jigila ikimol jini komitela. Kana jigila ikimol jini maapena jile tokola. Ami fola ka buye masigi foli ani wali mono e kanyeshi ankara mogama. Ananga shego noye El Hashek Mor Seydou Koulibaly El Forou. O kofe ami foli ke kanyeshi nawani lameba bema. Cheni muso demise ani mabakoro. Amanga dine mabo kerengreni fori kafra anfana mboga ani na wakelele na bela jele o kofe biule na ambe mawudu du muche sigidila nole an kutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallim aga bangane sangume ni sejo barawiye amba dele ala fe ala yinanta jirana ala ka sawere ta jirana Amen. o kofe an wulle ka jodi kon nanje koso kayesi ambade umbela jelema ami jeli ko fo awina anti sege anti nyina wala ankara mo ya ankara mina we kon nanje akosi amedine kon nanje ma be mi fe ni ire iko kan ni ibonyangoi ni ta fe migi soro igana so ogi bongo soro eresite no du mo ko ko ka miga bonga teme limaniaka miga bonga teme silamiaka alhamdulillah na karamoga konanjai aya ayesro islamaya o sigilangono aya ayesro limanaya o sigilangono okmana ayo wa ka amboyango masawu mai mungozo uga fara anga jega ni herbai nobo ode koso igmol din jegulu sigere no jebe iga islamaya ke go mangama ani seni de mayira mbe ere igo ke yaso silamaya dine ga tanye silamaya dine ga yiriwa ndiga asangorota tabolo bela jire jige adewe wa silamaya era jige on silamaya deune abe jago ya anga seni de mayrambe anye yaso silamaya dine ga tanye anga oke ambe kuma kundura suranya ka fogo ikimol dine ga delendo be kerengere nya makana jige ka ala sona be on de be jebulu representer wa ambulu bombe ka be kono mungo so am siege jeng na te ko mon ke bay Allah ra la te ko mon ke bay nim jebulu so we e gmol din amu ko la ni for ko fore ka ta ga wal mando dam fo te fol ni wal mina aka misela mo dirale aw na ni dina che barra ko ko ni anta do amba fo ka se hage mina ga ala min do dro o sa amba dir ala fe ni shugo ko ala ka menye ci jani kenen lo ko ala ko dana bela jelma ala ko ala ko ma ala ke biro ka so solli Allah rasul Kibi fenomene amisra di madi doro ma leba fe ka bo طلع البدر علينا بثنية الوداع طلع البدر علينا بثنية الوداع وجب شكر علينا مدى لله داعي طلع البدر علينا بثنية الوداع نيوديك
mami tamaye iga shego go jurute alala البدر علينا بسلية الوداع aya ko mi sele meri adamaye gaga shego go jurute alala البدر علينا بسلية الوداع wajaba shukru alina mada alillahi rai